2,000 years later. Yan guys, ang daming tao. Yan, ang daming tao ngayon. Hindi totoo yan. Alright. Yo, what's up guys? Yan, kasama ko si Papa Tams TV. Yan yung arrival ko dito sa EBL Hong Kong Store Plus. Tabi ng Goldilocks. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa ating YouTube channel, gago! At pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ng ina. Tara, simulan na natin. Papa Tams, let's go! Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask. Alright, and guys, dito tayo magsimula tapos papunta tayo ron. Yan, marami pa ron mga sapatos. Yan, ito guys, unahin natin ito. Nike Huarache. Ganda ng colorway niya guys, oh. Yan, okay pang ilalim. Ang price niya 685 lang, oh. Pwede pa, napakamura na ito. Ang size nito size 7. Yan, baka magustuhan nyo ito, puntahan nyo na agad. Ito yung Paris niya guys, oh. Wow, ganda na ito. Gamsol pa siya, 685 lang. Tapos ito naman, may nakita tayo rito. Ang ganda na ito, New Balance. Ganda na ano guys, oh, suede. Tapos okay pa yung ilalim niyan, kunting linis lang. Yan, 1885. Yan, baka magustuhan nyo ito. Yan, RC30 na New Balance, size 10.5. Alright, yan, ito yung Paris nyo. Ang guys, ang ganda, oh, suede. Solid, ang ganda na ito, 1885. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Wow, Adidas NMD. Yan, collaboration siya ng NASA. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1885. Tapos ang size nito size 10. Yan, size 10. Ito yung Paris niya guys, oh. Wow, panalo to, pwede pa. Tapos ito guys, susunod natin to, Gucci. Yan, medyo maliit nga lang to. Ang price niya 1885. Alright, oh, made in Italy. Tapos size nito size, yan, mga size 5.5 to guys, oh. Yan, Gucci. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, dyan pa yung original insole nyo. Alright, yan, oh, solid pa, oh. Tapos check natin yung Paris nya. Yan, ito guys, oh, yan, 885 lang. Yan, kunting linis lang to, alam nyo naman, ukay. Yan, Gucci, made in Italy. Tapos ito, Puma, ganda rin na ito guys. Yan, sign of usage lang. Yan, minimal heel drag, toe drag 1285. Yan, dyan pa yung original insole nya, size 8.5. Tapos dito naman tayo, ganda lang ang colorway na ito na Adidas Torsion guys. So yan, oh, ganda. Tapos ang size nito size 7. Yan, yan, kunting linis lang, okay pa naman, oh, goods na goods pa. Ang price nya 685 lang, oh. Murang-mura, Adidas Torsion. Ganda ng colorway nyo, 685 lang. Ito naman guys, so ganda pa nito, Reebok Insta Pump. Halos bago pa. Tapos yan, oh, 685 lang. Check natin yung pump nya kung buo pa. Yun guys, so buo pa, gumagana pa. Tapos ang size nito size 11. Size 11 yan, Reebok Insta Pump. Yan, ito yung Paris niya guys. Yan, ito guys, oh, yan, sa mga nakakalam ng brand na to, ayan, oh, Jacadi Paris, leather siya, oh, pambata. Yan, 485 lang.
Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, size 35 pambata. Ganda o, leather. Tapos ito yung pares nyo. Yan, baka magustuhan nyo sa mga anak nyo. 485 lang. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Yan, Adidas. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo. Yan, 685 lang. Tapos size 5. Yan, sa mga size 5 dyan, ito yung pares nyo guys. Ano, 685 lang. Tapos ito guys, susunod natin to. Hoka, yan o, Pro-Fly. Yan ba, magustuhan nyo to. Okay po, minimal drag to, drag lang. Ang price niya 1885. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 9.5 sa US. Yan, magustuhan niya to. Hoka. Tapos ito guys, ano na ito? Nike Warache. Halos bago pa siya. Yan, 1885 lang. Check natin yung size niya. Alright, yan yung size 9.5. Tapos ito pa, Nike Warache. Ganda rin ang colorway niya ito guys. Panalo pa to. Tapos ang price niya 1285. Size 9. Tapos ito naman, sunod natin tong Anta shoes. Ganda na ito. Halos bago pa. Tapos ang price niya 1285. Yan, size 6.5. Tapos ito naman, sunod natin to Eddie Bauer. Yan, mga nakakalam guys. So Eddie Bauer brand, pang outdoor. Yan, okay po, goods na goods pa. 1285 lang, size 7. Tapos ito naman, pang basketball shoes na Under Armour. Yan, no? Yan, ilalim niya, all goods pa. Yan, 1285. Yan, ang size nito, size yan, size 9. Ito pa, Adidas Superstar guys. So ito solid to, pero hindi natin maano, nasa kabila yung bukasan. Yan, tingin ko mga size ano to guys, size 8.5. Yan, ito pa, Vans. Yan, New Balance. Yan, Nike guys, yung ganda oh. Tapos ito, sunod natin itong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway, neon orange. Yan, size ano to? Size 9.5. Yan o, 1285 lang. Yan, ito pa, Adidas. Yan, ganda na ito, size 8 naman to. Adidas Neo label. Yan, baka magustuhan nyo ito guys, 1285 lang. Tapos ito pang outdoor shoes. Yan, soft shell. Yan, pang outdoor, ganito. Army green. Yan, 1880 lang. Tapos ito pa, sunod natin itong LeBron James. Ganda na ito, panalo pa ito guys. Tapos 2885. Yan, ilalim, all goods pa. Size nito, yan, size 9. Tapos ito guys, may nakita tayo rito, Vans na mid-cut. Ganda na, ganda na ito, wala pang issue. Yan, ang size niya, size 8. Yan o, baka magustuhan ito guys, so panalo. Yan o, solid. Ganda po. Yan, ang price niya 1285 lang. Yan, baka magustuhan itong Vans na to. Panalo pa to. Ganda. Yan, ito naman sunod natin itong Nike React na pambabae. Ito, malinis pa to. Puti pa yung aerosol niya. Tapos size 7. Yan o, okay pa yung ilalim. 1285. Baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na agad. Yan, ito yung pares niya guys. Halos bago po. Yan, ito naman sunod natin tong K-Swiss. Ganda na ito, suede material siya. Tapos yan, okay pa ilalim, wala pang upod. 1285, size 9. Yan, baka magustuhan nyo tong K-Swiss na to. Napakaganda pa. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, yan guys, dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan, mga leather shoes. Yan, pang formal. Yan, ito, may nakita tayo rito. Yan, ganda rin ito guys. Yan, magustuhan nyo ito, puntahan nyo na. 685 lang, size 7. Tapos ito naman, sunod natin itong napaka-solid, size 41, Hush Puppies brand. Yan, 1285. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, size 41, Hush Puppies.
Yan, ito naman guys, oh. Ganda rin na ito. Yan ang brand niya sa mga nakakalam, camper. Yan, okay, ilalim, oh. Yung Michelin. Size 38. Yan, 685 lang to guys, oh. Ganito, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size 38. Yan, baka gusto nito, Michelin, no? Tapos ito yung pares check natin. Yan, ang ganda po, 685 lang. Ito naman sunod natin tong Liblan na slip-on. Ganda pa na ito, suede siya guys, oh. Tapos yan, sign of usage lang, minimal heel drag, toe drag, 885 lang, Liblan. Yan, size ano to, size 13 na slip-on. Yan, ito yung pares nyo. Yan, oh, pwede pa ito guys. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Ganda, oh, Cole Haan. Yan, branded shoes, nasa ukay, Cole Haan. Leather siya. Tapos yung ilalim nyo, all goods pa ito guys. Yan, Cole Haan. Yan, 1,285 lang. Yan ba, gusto nyo to. Yan, ito lang, ito, design niya talaga to, para siyang faded. Pero leather siya. Yan, size, ano to, size 9. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan to, waterproof. Cole Haan Grand Series. Yan, oh, 1,285 lang. Ito naman, ano to, may nakita tayo rito, oh. Slip-on na Zara Trapolic, size 35, 685 lang, oh. Zara, yan, size 35 yan, oh. Siguro mga ano to, mga size 6.5 or 7. Ang ganda pa, oh. Zara brand. Yan, ito yung pares guys. Yan, oh, sulit pa na ito, 685 lang, oh. Zara. Yan, ito guys, susunod natin to. Yan, Chanel, di ko alam kung legit to. Check natin yung ano, serial number nya kung meron. Yan, pero okay, oh, ganda ng ano nya, oh, leather material. Yan, yan ba, magustuhan nyo to, Chanel. Yan, 2,885. Yan, oh, size 36. Ganda, oh, 2,885. Ba, magustuhan nyo to guys, oh, ganda ng quality nya. Yan. Ito, may nakita tayo rito palladium, waterproof. Yan, pang motor, pang araw-araw. Yan, size ano to, size 6. Yan, size 6. Yan, oh, 685 lang, oh, palladium. Yan, kunting linis lang to, pero pwede pa to guys. Yan, ito yung pares nyo, 685 lang. Tapos ito guys, so yan, oh, Charles kit. Yan, kit, ganito, 685 lang, oh, branded shoes. 685 lang, Charles kit. Yan, check natin yung size nya. Yan, size ano, size 38. Yan, oh, Charles kit, ganda, branded shoes. Kasi ito naman pang outdoor shoes. Yan, ang brand nya, yan, high tech, pero okay, good to guys, oh, goods pa. Yan, size 6 pang outdoor, 685 lang, oh. Yan, puntahan nyo na to, panalo, murang mura. Yan, ito naman may nakita tayo rito, Adidas EQT. Yan, all goods pa to. Ito, 1,285. Yan, baka magustuhan itong Adidas EQT na to, size 6.5. Ito naman sunod natin tong Nike Super. Yan, Super Rep. Yan, all goods pa to. Ganda ng colorway nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, 1,285. Yan, Super Red na Nike Flight Plate. Yan, size 7. Yan, dyan pa yung original insole nyo guys. Ito yung pares nyo. Ganda po, solid po. Pwede pa, 1,285. Kasi ito guys, so, may nakita tayo rito, Lacoste. Yan, oh, ganda, oh, kunting linis lang, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan to, legit Lacoste to guys, oh. Tapos size 9, yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to, kunting linis lang pero okay po. Ganda ng material, ano nyo, leather. Tapos yung ilalim nya, ano, minimal heel drag lang siya, 1,885. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, oh, Lacoste. Tapos ito namang Vans na low. Yan, ganda po, puting-puti pa. Tapos 1,285. Size na to, check natin.
Yan, size 7. Vans, wow. Tapos ito naman may nakita tayo rito. Pro Kids. Yan, oh. Ganito. 1285 lang guys, oh. Bagong-bago pa. Yan, check natin yung size niya. Ganda na ito guys, oh. Halos bago pa. Pro Kids. Yan, size ano to? Size 9.5. Yan, magustuhan itong Pro Kids na to. Ayan, oh. Solid to. 1285 lang. Tapos ito, may nakita tayo rito. Gucci. Ayan, Gucci. Off lang siya. Ayan, ba magustuhan nyo lang. 1285. Size nito, size 7. Off lang siya. Pero okay, oh. Ganda ng quality. Ayan. Itong A6 na sport shoes. Ganda ng colorway nyo. Size, ano to? Size 7. Ayan, 1285. Ito yung pares niya guys. Ito guys, so ganda na ito. Adidas Torsion X. Yan, no? Sulit na ito. Yan, no? Ba magustuhan ito? 1885 lang. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, ang size nito, check natin. Yan, size 9.5. Ganda pa, oh. Solid pa na ito. Adidas Torsion. Yan, ito guys, so branded shoes din to. Yan, sa mga nakakalam. Yan, X, OX, OX. Yan. Yan, baka magustuhan nyo. Size 7, 485 lang. Tapos ito naman Nike. Ganda na ito. Yan, baka magustuhan ito. Nike ACG. Yan, 1885 lang. Okay pa naman ilalim nyo. Kunting linis lang to. Size 8. Pa, Nike Air Force 1. Ito, ganda ng colorway na ito guys. So, yan, size ano naman to? Size 9.5. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1885. Tapos ito po, A6. Yan, medyo maliit nga lang to. Yan, 685 lang. Okay pa naman ilalim nyo. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos, size nito. Yan, size 6. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo. Ganda, oh. A6 yung pinaka-lace nyo. Ayan, ba magustuhan nyo to. Ito yung pares nya guys. 685 lang. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, medyo maliit lang. Size yan, size 5. Yan, kunting linis lang to. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, 685 lang. Adidas Ultra Boost. Yan, iba na nga lang yung insole nyo. Skechers, pero all goods pa. Puntahan nyo na to, murang mura na. 685 lang. Ito, may nakita tayo rito. Leaning brand. Ganda rin na ito, ha. Yan, o. Magustuhan nyo, 885 lang. Yan, check na rin natin yung size nya. Yan, size 8. Leaning. Ito naman sunod natin itong Nike Venture Runner. Yan, okay pa naman siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, kunting linis lang to. Yan, ilalim niya. Ayan, okay pa, oh. 885 lang. Yan, size na ito, check natin. Yan, size 9 siya guys. Yan, Nike Venture Runner. Yan, ito yung pares niya. All goods pa, 885 lang. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan, ito guys, Dr. Pong. Ayan, Dr. Pong pambata. Okay po, 685 lang. Ayan, ba magustuhan ito sa mga anak niya. Size na ito, size 3.5. Ayan, sa mga maliliit ng paa. Dr. Kong. Ayan, ito yung pares niya guys. Ito, ayan, Nike Air Max Ultra. Ganda ng design nyo. Tapos size 6. Ayan, 885 lang. Alright yan guys. So, si Papa Tams TV, panoorin nyo po yung ibang video sa kanya. Tapos ito sunod natin to. Nike Running. Ay, Nike Training. Ayan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos 1285 ang price. Size 11. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Ayan, oh. Nike Training.
Tapos ito naman, ganda na ito guys. So yan o, Clarks. Yan, Clarks lang naman. Branded o, ganda o. Leather siya. Yan, ang price niya 885 lang. Solid pa yung ilalim o. Wala pang upod. Check natin yung size. Yan, size 7.5. Yan, Clark. Ganda po. Ito, maganda rin ito. Adidas NMD. Ganda ng colorway o. Yan, nandiyan po yung original insole niya. Tapos, ang price niya guys o. 885 lang. Adidas NMD. Yan, size nito size 7. Tapos ito namang Adidas NMD ulit. Yan, ganda ng colorway nyo. Parang siyang army colorway. Yan, army green. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo. Size nito, check natin. Alright, yan guys oh. Medyo ano, malalim yan. Size ano to? Size 7. Yan o, Adidas NMD. Ganda ng colorway niya. Yan, kunting linis lang to. Yan, 1,285. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max na to. Medyo maliit nga lang. Yan, kunting linis lang to guys. 1,285. Size 5. Yan, magustuhan nyo to. Ito yung pares nyo. Alright, yan. Tapos ito sunod natin tong Nike Tailwind. Ganda ng colorway na ito. Yan o, two-tone. Yan, worldwide. Size nito, size 8.5. Yan, magustuhan nyo to guys. Panalo. Ito yung pares nyo. Yan, magustuhan nyo to. 1,885. Yan, ito naman sa mga nakakalam. Yan, Camper Alicante. Yan, okay pa to. 885 lang. Yan, magustuhan nyo to guys. Camper. Ito yung pares nyo. Naman sunod natin tong Adidas Campus. Yan o, classic. Yan, okay pa yung ilalim. 1,285 lang. Yan, baka magustuhan tong Adidas Campus na to. Size 7. Yan o, size 7. Ito naman sunod natin tong Adidas Superstar. Yan, yung suckliner nya medyo may punit na. Pero pag sinuot, di halata. Yan, ito lang may kunting dumi. Yan, baka magustuhan to. 1,885. Size nito, check natin. Yan, size 8. Tapos ito naman, oh, sunod natin to guys. So, ganda rin na ito. Adidas NMD. Ganda ng colorway na ito ah. Size, ano to? Size 9.5. Yan, ganda. Solid. Yan ang price niya, 1,885. So ito, may nakita tayo rito. Nike Air Uptempo. Yan, size ano to? 5.5. Yan, magustuhan to sa mga maliliit ng paa. Yan, 885 lang guys. So, Nike Air Uptempo, size 5.5. Ganda po. Tapos ito, may nakita tayo rito. Ganda ng colorway na ito guys. So, Nike React. Tapos size nito, check natin. Size 10. Yan, 1,885 lang. Okay pa yung ilalim. All goods pa. Yan, ito yung pares nyo. Alright. Nakaramdam ako ng takot sa Tapos ito naman, sunod natin itong MLB shoes. Yan o. Yan, legit na MLB shoes guys. Yan o, 1,285. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 10. Ito naman, may nakita tayo rito luxury shoes. Yan, Louis. Yan, low. Yan, ang price nya 1,885. Yan o, okay pa yung ilalim. Tapos size nito, check natin. Yan, wala siya. Tingin ko mga size 6.5 to guys. Yan, dyan pa yung original insole nya. Louis. Tapos ito namang Salomon, pang outdoor shoes. Yan, 1,285 lang guys. Yan, size nito, size 5.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Why Not Westbrook. Ayan, dyan pa yung original insole nya. Ganda ng colorway nya. Size 6.5. Yan, minimal heel drag lang siya. To, wala. 1,885. Yan, baka magustuhan dito guys. Ganda, ganda ng colorway nya. Check natin yung pares. Yan guys, oh. Ganda po. Gusto mo? Basta ito guys, so Puma suede. Ganda ng colorway na ito. Pambabae. Halos bago pa, 685 lang to guys. Yan o, magustuhan nyo to. Ganda sa ano, bagay na bagay sa mga babae. Size 6.5.
Kaya magustuhan ito, puntaan nyo na. Ito yung pares nyo. So ito naman ng piso yan sa mga nakakaalam na brand yan, Soldato. Yan, Brooklyn, pang ano, pang skateboard, pang bike, yan o, 685 lang to guys. Size 7, yan o, Soldato brand. Yan. Ito naman, sunod natin to, pang basketball shoes na Adidas, Trae Young, yan o. Solid po to guys, 2885. Ano, wala pang upod. Size nito, yan, size 11. Yan, sa mga size 11 nyo guys, Trae Young Adidas. Yan o, ito yung pares nyo. Halos bago pa o. Tapos ito guys, susunod natin to, Adidas Titan. Ganda na ito, ayan. Tapos pakita yung ilalim, 685 lang. Yan, kung magustuhan nyo ito guys, ang ganda oh. Tapos size nito, size 7 and a half, Adidas Titan. Yan, ito yung pares nyo. A few moments later. So yun na nga mga guys, dito po natatapusin natin vlog update sa GBL Hong Kong Surplus. Yan po, si Papa Tams TV. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagkanta. Bye, see you next vlog guys. Peace out.